Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une dizaine de minutes et comme vous voyez, salue les fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo, apostolo agli Efesini. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Parola di Dio. Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may be well with you and that you may have long life on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist ein Hauptgebot mit einer Verheißung, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no exasperéis a vuestros hijos. Criadlos, educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor. Palabra de Dios.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra teu pai e tua mãe. Tal é o primeiro mandamento com uma promessa, para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não exaspereis os vossos filhos, mas criai-os com a educação e correção que vêm do Senhor. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس: أيها الأبناء، أطيعوا والديكم في الرب، فذلك عدل. أكرم أباك وأمك، تلك أولى وصية يرتبط بها وعد، وهو لتنال السعادة ويطول عمرك في الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أبناءكم، بل ربوهم بتأديب الرب ونصحه. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel viaggio all'interno delle 10 Dans le voyage à l'intérieur des 10 mots, nous arrivons aujourd'hui au commandement sur le père et la mère. On parle de l'honneur dû aux parents. Que l'est cet honneur? Le mot hébreu indique la gloire, la valeur. À la lettre, donc le poids, la cohérence, la consistance d'une réalité. Il ne s'agit pas de forme extérieure, mais de vérité. Honorer Dieu dans les Écritures signifie reconnaître sa réalité en tenant compte de sa présence. Cela s'exprime également dans les rites, mais implique avant tout de donner à Dieu la bonne place dans sa propre existence. Honorer le père et la mère, c'est donc aussi reconnaître leur importance à travers des actions concrètes qui expriment le dévouement, l'affection et le soin. Mais ce n'est pas que cela. La quatrième parole a sa propre caractéristique. C'est le commandement qui contient un résultat. Il dit en effet: honore ton père et ta mère comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Honorer les parents mène à une longue vie heureuse. Le mot bonheur dans le décalogue apparaît uniquement lié à la relation avec les parents. Cette sagesse
vieille de plusieurs millénaires, déclare ce que les sciences humaines ont pu élaborer seulement depuis un peu plus d'un siècle. C'est-à-dire, l'empreinte de l'enfance marque toute la vie. Il est souvent facile de comprendre si quelqu'un a grandi dans un environnement sain et équilibré. Mais on peut percevoir aussi si une personne vient d'expériences d'abandon ou de violence. Notre enfance est un peu comme une encre indélébile, s'exprime dans des goûts, dans les manières d'être, même si certains essayent de cacher les blessures de leurs origines. Mais le quatrième commandement en dit encore plus. Il ne parle pas de la bonté des parents, ne demande pas que les pères et les mères soient parfaits. Il parle d'un acte des enfants, quels que soient les mérites des parents, et dit quelque chose d'extraordinaire et libératrice. Même si tous les parents ne sont pas bons et tous les enfants sont sereines, tous les enfants peuvent être heureux parce que la réalisation d'une vie pleine et heureuse dépend de la juste reconnaissance envers ceux qui nous ont mis au monde. Pensons à cette parole. Comment peut être constructive pour beaucoup de jeunes qui, issus de récits douloureux, et pour tous ceux qui ont souffert dans leur jeunesse. Beaucoup de saints et de nombreux chrétiens, après une enfance douloureuse, ont vécu une vie lumineuse. Car grâce à Jésus-Christ, ils se sont réconciliés avec la vie. Pensons le mois prochain, donc saint, sans supplice, ce jeune napolitain qui a 19 ans, a terminé sa vie réconcilié avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de choses, puisque son cœur était serein et jamais avait renié ses parents. Pensons aussi à Saint Camille de l'Hélice, qui, après une enfance désordonnée, a construit une vie d'amour et de service. Pensons à Sainte Joséphine Bakhita, qui a grandi dans un esclavage terrible, ou au bienheureux Carlo Gnocchi, orphelin et pauvre, et même à Saint Jean-Paul II, marqué par la perte de sa mère dès son plus jeune âge. L'homme, quelle que soit son histoire, reçoit de son commandement l'orientation qui conduit au Christ. En lui, en effet, se révèle le vrai Père qui nous offre de renaître d'en haut. Les énigmes de nos vies s'illuminent lorsque nous découvrons que Dieu, depuis toujours, nous a préparé une vie de ses enfants, où chaque acte est une mission reçue de sa part. Nos blessures commencent à être des potentialités lorsque, par grâce, nous découvrons que la véritable énigme, ce n'est pas pourquoi, mais pour qui. Pour qui cela m'est arrivé. Au vu de quel travail Dieu m'a forgé à travers mon histoire. Ici, tout est inversé, tout devient précieux, tout devient constructif. Mon expérience, même triste, douloureuse, mais à la lumière de l'amour, devient pour les autres. Pour qui? Source de salut. Alors nous pouvons commencer à honorer nos parents avec la liberté des enfants adultes et avec une acceptation compatissante de leurs limites. Honorer ses parents. Ils nous ont donné la vie.
Si tu t'es éloigné de tes parents, fais un effort, reviens, retourne chez eux. Peut-être ils sont vieux. Ils t'ont donné la vie. Ensuite, entre nous, parmi nous, il y a l'habitude de dire des choses méchantes, même des gros mots. S'il vous plaît, jamais, jamais, jamais insulter ses parents. Jamais. On n'insulte jamais sa maman, son père. Jamais. Jamais. Prenez cette décision. À partir d'aujourd'hui, jamais plus j'insulterai ma maman, mon père. Ils ont donné la vie. Ils ne doivent pas être insultés. Cette vie merveilleuse nous est offerte. Elle n'est pas imposée. Renaître dans le Christ est une grâce qu'il faut accueillir librement. Et c'est le trésor de notre baptême dans lequel, par le Saint-Esprit, un est notre Père, celui du ciel. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui au commandement qui concerne l'honneur dû aux parents. Honorer son père et sa mère implique de reconnaître leur importance par des actes concrets qui expriment le dévouement, l'affection et l'attention. Bien plus encore, l'honneur dû aux parents conduit à une vie longue et heureuse. Ainsi, selon cette sagesse plurimillénaire, l'empreinte de l'enfance marque toute la vie. Mais le 4e commandement dit encore plus. Il parle d'un acte des enfants indépendant des mérites des parents. C'est une parole libératrice. Bien que toutes les enfances ne soient pas sereines, tous les enfants peuvent être heureux, parce que la réalisation d'une vie pleine et heureuse dépend de la juste reconnaissance envers ceux qui les ont mis au monde. À l'exemple de nombreux saints, l'homme, quelle qu'ait pu être son histoire, reçoit de ce commandement l'orientation qui conduit au Christ en qui se manifeste le Père véritable. Tout se renverse, tout devient constructif quand nous découvrons que la véritable énigme de notre vie n'est pas pourquoi, mais pour qui Dieu nous a-t-il façonnés à travers notre histoire. Alors, il est possible d'honorer nos parents avec la liberté des enfants de Dieu et l'accueil miséricordieux de leurs limites. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare I pellegrini provenienti dalla Francia
e dai vari paesi di lingua francese, in particolare i membri dell'Associazione dei Sindaci dei Pays Fertois, così come i pellegrini di Tahiti, Luzon, Toulouse e Puy-le-Velay. Noi possiamo accogliere liberamente la grazia del rinascere in Cristo e così onorare i nostri genitori e dare gloria a Dio, che è il nostro solo Padre. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les membres de l'Amicale des maires du pays fertois, ainsi que des pèlerins de Tahiti, Luçon, Toulouse et le Puy-en-Velay. Puissions-nous accueillir librement la grâce de renaître en Christ pour honorer nos parents et ainsi rendre gloire à Dieu qui est notre seul Père. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now turn to the fourth commandment, honor your father and your mother. In the version of the Decalogue found in the book of Deuteronomy, this command is followed by the promise of a long and happy life. We know how important the experience of good upbringing is for our later life, as well as the fact that not all parents are perfect. The fourth commandment bids us respect those who brought us into the world, despite their own limitations and the shortcomings of our childhood or home situation. When we look to the saints who suffered in their early years, we see that whatever our past hurts, God's grace can bring not only healing, but strength to change and to build a constructive future. God has a plan for our life. He is our Heavenly Father, who through the death and resurrection of his Son offers us the possibility of being born anew and to enjoy life in abundance. In this light, we can honor our parents with gratitude for the gift of life they gave us, which finds its fulfillment in the glorious freedom of the children of God. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Norvegia, Kenya, Sudafrica, Tanzania, Australia, Indonesia, Malesia, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori dell'Indonesia e dell'Australia per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Denmark,
Norway, Kenya, South Africa, Tanzania, Australia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Canada, and the United States of America. I thank the choirs from Indonesia and Australia for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessing of joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss der heutigen Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen und gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus ein kurzes Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, das 4. Gebot handelt von der Ehre, die wir den Eltern schulden. Ehre erweisen ist nicht Frage äußerlicher Formen, sondern der Wahrheit. Gott ehren heißt, seine Wirklichkeit anerkennen. Vater und Mutter ehren bedeutet, ihre Wichtigkeit auch mit konkreten Daten der Hingabe, Zuneigung und Fürsorge anzuerkennen. Das Elterngebot ist mit der Verheißung eines langen, glücklichen Lebens verbunden. Dabei spricht es nicht von den Verdiensten der Eltern oder dass sie perfekt sein müssen, sondern vom Handeln der Kinder. Mag auch nicht jede Kindheit unbeschwert gewesen sein, können wir doch glücklich werden, wenn wir denen, die uns das Leben geschenkt haben, die rechte Anerkennung geben. Viele Heilige und Christen um uns herum zeigen uns, dass sie trotz einer schweren Kindheit ein gutes Leben führen, weil sie durch Christus mit ihrem Leben versöhnt sind. Welche Geschichte auch immer jemand mit sich trägt, so können wir sehen, dass Gott das Leben seiner Kinder führt und in ihm alles einen Sinn hat. Selbst unsere Verletzungen werden zu einer Chance, wenn wir durch Gottes Gnade entdecken, dass die eigentliche Frage nicht darin liegt, warum uns etwas widerfahren ist, sondern für wen das Geschehene Gutes bewirkt. Dann können wir als freie Menschen unsere Eltern ehren und mit Barmherzigkeit ihre Grenzen annehmen. Cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto le numerose scolaresche presenti a questa udienza, in modo particolare la Mallinckrodt Gymnasium Dortmund e la Gerhardinger Realschule Cham. Per ciascuno di noi Dio ha una missione nella nostra vita. Apriamoci alla sua parola e lasciamo che sia Lui a guidarci. Il Signore vi protegga sempre. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Ich grüße die zahlreichen Schulgruppen bei dieser Audienz, insbesondere das Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund und die Gerhardiner Realschule Cham. Gott hat für einen jeden von uns eine Sendung in unserem Leben. Öffnen wir uns seinem Wort und lassen wir zu, dass er uns führt. Der Herr behüte euch alle Zeit.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, reflexionamos hoy sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que Dios te da. Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Y esto tiene como efecto una vida larga y feliz. La felicidad que promete el mandamiento no se encuentra vinculada a los méritos de los padres, sino en el reconocimiento y el respeto hacia quienes nos han traído al mundo. Esta sabiduría milenaria evidencia la importancia del ambiente familiar en los primeros años de vida, que repercute en la posterior forma de ser y de comportarnos. Podemos pensar en tantos jóvenes que después de haber vivido una infancia difícil y dolorosa, se han reconciliado a través de Cristo con la vida y han sido un ejemplo luminoso para muchos otros. Los enigmas y los porqués de nuestra vida se iluminan descubriendo la presencia del Señor a nuestro lado. En Él honramos a nuestros padres con la libertad de hijos adultos y los acogemos con misericordia y amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. En particular, saludo a los participantes en el curso de rectores de seminarios mayores diocesanos, al grupo de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española y a los catequistas de la Diócesis de Nogales en México. Los animo a reavivar en ustedes la gracia del bautismo que nos hace renacer de lo alto y ser hijos de Dios. Y con esta conciencia los invito a mostrar su cariño a sus padres a través de signos concretos de ternura y afecto, y también con la oración. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer en espagnol les fidèles de langue espagnole, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Deus manda-nos honrar pai e mãe para sermos felizes. Tal deve ser o ambiente são e equilibrado da nossa infância, que condiciona o êxito feliz da vida inteira. Entretanto, o quarto mandamento de Deus não fala da bondade dos pais, não requer que o pai e a mãe sejam perfeitos, mas da atitude dos filhos, independentemente dos méritos dos pais. E diz uma coisa extraordinária e libertadora. Embora nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias sejam serenas, todos os filhos podem ser felizes, porque alcançar uma vida plena e feliz depende do reconhecimento devido a quem nos colocou no mundo. Saber isto pode ajudar tantos jovens que provêm de histórias de abandono e violência, e quantos sofreram na sua meninice e adolescência. Muitos santos e muitíssimos cristãos, depois de uma infância atribulada, viveram uma vida luminosa, porque, graças a Jesus Cristo, se reconciliaram com a vida. Pensemos, por exemplo, em Santa Josefina Baquita. As nossas feridas começam a ser potencialidades, quando, pela graça, descobrimos que o verdadeiro enigma já não é porquê me sucedeu isto, mas para quê? Para que finalidade me forjou o Senhor com esta história? E aqui tudo se inverte, tudo se torna precioso e construtivo. Então, podemos começar a amar os nossos pais com liberdade de filhos adultos, aceitando misericordiosamente os seus limites. Os enigmas da nossa vida esclarecem-se quando se descobre que desde sempre Deus nos prepara para uma vida de filhos seus, onde cada ato é uma missão recebida dele. Independentemente da história de onde provém, a pessoa recebe do quarto mandamento a orientação que conduz a Cristo. Nele se manifesta o Pai verdadeiro, que pelo batismo nos faz renascer do alto. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Un benvenuto ai cari pellegrini di lingua portoghese e in particolare ai fedeli di Brasilia, guidati dal vescovo ausiliare Marconi Vinicius e al gruppo del Collegio Santo Ignazio di Fortaleza. Di cuore saluto tutti e affido al buon Dio la vostra vita e quella dei vostri familiari, invocando per tutti la consolazione e luci dello Spirito Santo, affinché vinti i pessimismi e le delusioni della vita, possiate attraversare la soglia della speranza che abbiamo in Cristo Signore. Conto sulle vostre preghiere. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, e em particular os fiéis de Brasília, guiados pelo bispo auxiliar Dom Marconi Vinícius, e o grupo do Colégio Santo Inácio de Fortaleza, sede bem-vindos. De coração saúdo a todos e confio ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares, invocando para todos as consolações e luzes do Espírito Santo, a fim de que, vencidos os pessimismos e as desilusões da vida, possais cruzar o limiar da esperança que temos em Cristo Senhor. Conte com as vossas orações. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم،
وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في الرحلة داخل الكلمات العشر نصل اليوم إلى الوصية حول الأب والأم، وهي تتحدث عن الإكرام الواجب للوالدين. للكلمة الرابعة ميزتها إنها الوصية التي تحتوي على نتيجة، إذ تقول في الواقع: أكرم أباك وأمك كما أمرك الرب إلهك، لكي تطول أيامك وتصيب خيرا في الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها. إن إكرام الوالدين يحمل إلى حياة طويلة وسعيدة، وكلمة السعادة في الوصايا العشر تظهر فقط مرتبطة بالعلاقة مع الوالدين، لكن الكلمة الرابعة تقول أيضا أكثر، فهي لا تتحدث عن صلاح الوالدين ولا تتطلب أن يكون الآباء والأمهات كاملين، بل تتحدث عن تصرف الأبناء بغض النظر عن استحقاق الوالدين، وتقول أمرا رائعا ومحررا: حتى وإن لم يكن جميع الوالدين صالحين ولم تكن جميع الطفولات هادئة، يمكن لجميع الأبناء أن يكونوا سعداء، لأن بلوغ حياة كاملة وسعيدة يتعلق بالامتنان الصحيح تجاه من أتى بنا إلى هذا العالم. إن الإنسان مهما كان تاريخه ينال من هذه الوصية التوجيه الذي يقود إلى المسيح، فبه في الواقع يظهر الآب الحقيقي الذي يقدم لنا الولادة من علو. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن أسرار حياتنا تستنير عندما نكتشف أن الله قد أعدنا منذ الأزل لحياة أبناء له، يكون فيها كل تصرف رسالة نلناها منه، لكن هذه الحياة الرائعة تقدم لنا ولا تفرض علينا. إن الولادة الجديدة في المسيح هي نعمة نقبلها بحرية، وهي كنز عمادنا الذي به وبفضل عمل الروح القدس نصبح أبناء لأب واحد، ذاك الذي في السماوات. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, i figli sono un dono che merita di essere custodito, tutelato e protetto da parte dei genitori, ma anche i figli a loro volta devono onorare, curare e rispettare i propri genitori. Non c'è nulla di più bello che una famiglia radunata intorno all'amore. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الأبناء هم عطية على الوالدين أن يحرسوها ويحافظوا عليها ويحموها، ولكن على الأبناء بدورهم أن يكرموا والديهم ويعتنوا بهم ويحترموهم، إذ لا شيء أجمل من عائلة تجتمع حول المحبة. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze... Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. ...wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj 4. przykazanie dekalogu: czcij ojca swego i matkę swoją.
Księga Powtórzonego Prawa wyraźnie zaznacza, że cześć, szacunek dla rodziców, uznanie ich roli, a zwłaszcza poświęcenie, miłość i troska o nich prowadzą w następstwie do długiego, szczęśliwego życia. Jest prawdą, że rodzice są różni, nie zawsze dobrzy, a ich postawa rzutuje na całe życie ich dzieci. 4. przykazanie nie wymaga jednak od ojców i matek doskonałości. Nie mówi o ich dobroci. Podkreśla cześć im należną, niezależnie od ich zasług, zaznaczając, że osiągnięcie szczęśliwego życia przez dzieci zależy od okazanej przez nich wdzięczności wobec tych, którzy wydali ich na świat. Wielu chrześcijan, wielu świętych po bolesnych doświadczeniach dzieciństwa przeżyło świetlane lata, gdyż potrafili zawierzyć swą trudną młodość Chrystusowi. Na przykład święty Kamil de Lelis, Józefina Bachita dorastająca w straszliwym niewolnictwie, błogosławiony Karol Gnocchi, święty Jan Paweł II, który utracił mamę w młodym wieku. Bardzo często przygotowuje nas jako swoje dzieci do wypełnienia otrzymanej misji, do pełni życia, także przez ból i cierpienie. Często po latach nawet bolesne doświadczenia stają się cenne. Rodzą zdolność przebaczenia i miłosiernego spojrzenia na ograniczenia rodziców, budząc wobec nich szacunek i zrozumienie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. L'onore a tuo padre e tua madre non è una insensibile intimazione né un pio desiderio, ma è un comandamento di Dio, una raccomandazione unita alla promessa di costruire un futuro propizio e uno stabilire sane relazioni familiari. L'armonia dei sentimenti tra padre e madre, tra mamma e papà, nelle vostre famiglie, dia ai figli il senso di sicurezza, insegni la bellezza dell'amore, della fedeltà e dell'onestà, e generi rispetto, gratitudine e obbedienza verso i genitori. Benedico di cuore i genitori che cercano l'armonia e la santità in famiglia e i figli che accolgono le loro necessità. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Czcij ojca swego i matkę swoją to nie bezduszny nakaz, ani pobożne życzenie, ale to Boże przykazanie, polecenie z obietnicą budowania pomyślnej przyszłości, tworzenia zdrowych relacji rodzinnych. Niech harmonia uczuć między ojcem i matką, mamą i tatą, daje dzieciom w waszych rodzinach poczucie bezpieczeństwa, uczy je piękna miłości, wierności i uczciwości. Niech rodzi wobec rodziców szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo. Rodzicom, którzy starają się o harmonię i świętość rodziny, i dzieciom wrażliwym na ich potrzeby z serca błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care,
in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il 22 septembre prochain, un Néaptète en Roumanie sera béatifié. Véronique Antal, fidèle laïque de l'ordre franciscain séculaire, tuée in odium fidei en 1958. Rendons grâce à Dieu pour cette femme courageuse qui, en donnant sa propre vie, a témoigné le véritable amour pour Dieu et pour les frères. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les frères des Sacré-Cœur de Jésus et Marie, Picpus. Les sœurs de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de l'autel, les sœurs franciscaines, filles des Sacré-Cœur de Jésus et Marie, et les carmélites missionnaires qui participent à leurs chapitres généraux. Les séminaristes du Collège international pontifical Maria Mater Ecclesiae de Rome et les participants au Congrès international du Laïcat carmélite. Je salue aussi le pèlerinage national des forces armées de la République de Slovaquie, accompagné par Monseigneur František Rabek. Je salue les paroisses et particulièrement celles de Turi et San Giovanni Rotondo, le groupe de la pastorale familiale de Modena, accompagné par l'archevêque Monseigneur Erio Castellucci et l'Union italienne des aveugles et des malvoyants de Castellammare di Stabia, juste à côté de Naples. Et pour terminer, j'ai une pensée pour les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Quelle que soit votre histoire, je vous exhorte, très cher, à être toujours orienté avec courage vers le Christ. Seulement en lui, en effet, se manifeste le véritable Père qui nous offre de renaître d'en haut. Merci. Et nos diminuimus territoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hovisum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que du 22-25 septembre, le Saint-Père se rendra en Lituanie et en Lettonie. Voyage que bien évidemment vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Premier rendez-vous pour la cérémonie de bienvenue, samedi prochain, 10h30, en direct de Vilnius. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain, 10h30, pour le début du voyage du Saint-Père en Lituanie et en Lettonie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.